we go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بلي figures de style. Donc, les figures de style sont des procédés spécifiques utilisés pour convaincre, séduire, émouvoir et pour transmettre une vision du monde. Les figures de style هما الأدوات أو بالأحرى العبارات اللي كنستعملوهم للإقناع، الإعجاب، الإغواء وكذلك كيعطونا واحد الرؤية على العالم وعلى الموند. أولا غنبداو بلا comparaison المقارنة. La comparaison met en relation deux termes ayant un point de vue. Un comparé à un comparant à l'aide d'un outil de comparaison comme tel que, ainsi que, semble à, de même que. فالمقارنة تستعمل للربط بين مصطلحين لهما نقطة مشتركة يسميان المقارن والمقارن بالاستعانة بأداة المقارنة comme tel que, ainsi que, semble à, de même que. Pour bien comprendre, on va voir des exemples. Tes yeux sont bleus comme le ciel. On a le comparé tes yeux. Bleu, c'est le point commun. Comme, c'est l'outil de comparaison. Le ciel, c'est le comparant. Donc, tes yeux sont bleus comme le ciel, c'est-à-dire عينيك بحال اللون ديال السماء، زرقين بحال اللون ديال السماء. Pour le deuxième exemple, le train est plus rapide que la voiture. القطار أسرع من السيارة. On a ici plus que, donc on a une comparatif de supériorité. Les enfants sont moins forts que les adultes. الأطفال هم أقل قوة من البالغين. On a ici moins que, donc on a une comparative d'infériorité. Pour le dernier exemple, ma mère travaille aussi bien que mon père. أمي تعمل مثلها مثل أبي. Donc on a ici aussi que, c'est une comparative d'égalité. On passe à la métaphore. La métaphore est une sorte de comparaison dans laquelle l'outil de comparaison est supprimé. La métaphore بحال la comparaison. الفرق اللي بيناتهم أن la métaphore ما كنستعملوش فيها أدوات المقارنة. Pour les exemples, on a la vie est un voyage plein d'aventures. الحياة عبارة عن سفر مليء بالمغامرات. فوالا في هاد الجملة عندنا كنقارنوا بين جوج الحوايج اللي هما لا في و لو voyage، الحياة والسفر. Pour la deuxième phrase, une rose entra dans la pièce. وردة دخلت الغرفة. في هاد الجملة المقارن عندنا غائب، بينما عندنا غير المقارن واللي هو لا غوز. يعني كتكون مفهومة من الجملة أنه امرأة شبهت بالوردة دخلت عندنا الغرفة. Pour la troisième phrase, c'est un jeune requin prêt à tout pour réussir. إذا مثلنا الفتى بالقرش الذي هو مستعد أن يقوم بأي شيء من أجل النجاح. Pour la litote, il consiste à exprimer un sentiment puissant sous forme atténuée. Mais si elle dit moins, c'est pour s'exagérer davantage. فكذلك هذا نوع من أنواع المجاز الذي من خلاله كنعبروا بالقليل ولكن كنقصدوا الكثير، وغالبا يأتي على شكل جملة منفية يعني كيكون فيها ne pas. Exemple, ce n'est pas mauvais. هنا قلنا أنها ليست سيئة بل المقصود أنها جيدة ورائعة. عبرنا بالقليل ولكن قصدنا الكثير. On passe à la gradation. La gradation consiste à juxtaposer des mots de sens proches qui vont du moins fort au plus fort ou vice-versa. On dit aussi croissante ou décroissante. La gradation كتعني التدرج وهي وجه من أوجه المجاز. وكيف ما قلنا il consiste à juxtaposer des mots de sens proches. يعني أنه كيكون كلمات وحدة حدا الأخرى وعندهم معنى متقارب واللي كيمشيو إما تصاعديا أو تنازليا au moins fort au plus fort ou de plus fort au moins fort. Alors, pour bien comprendre la gradation, on va voir des exemples. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. أنا أموت، أنا ميت، أنا مدفون. إذن هنا عندنا واحد التدرج من الأقل شدة إلى الأكثر شدة. Pour la deuxième phrase, on a va, cours, vole et donne-moi de ces nouvelles. اذهب، اجري وحلق. هذه الجملة عندنا غادية بشكل تصاعدي va, cours, vole de moins fort au plus fort. Pour la troisième phrase, je n'ai qu'une pensée, qu'une conviction,
qu'une certitude un condamné à mort. هاد الجملة مقتبسة من لو dernier jour d'un condamné واللي كان محكوم عليه بالإعدام. دونك اللي كتقول لنا أنها فكرة بل قناعة بل إنها يقين أنه محكوم عليه بالإعدام. Alors c'est une gradation décroissant du moins fort au plus fort. إذا كخلاصة لا gradation هي تراكم مجموعة من المصطلحات اللي لها معاني متقاربة تكون لها شدة إما تصاعدية أو تناقصية. Alors, au revoir et merci à votre attention. On se reverra dans un autre vidéo.